Momedi ke a o dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ya o dumedisang ke Apostle Given Machugo ka sheko lena ke hlonolofetse haholo lenaneo la ka sheko lena ka nnete ke lenaneo le tsamaiswang ke modimo ke utlwile na lenaneo le qadile jwang ke ba ke utlwa hore nna ke fuwa dithapo ha se le le kae modimo kgotswa le tsantle prophetess dikele di buile nthongwe matla ke ka ho ke kopileng hore o tle o njoene hobane e ka re buile ntate ka bi motsheaga hobane ha ke le tseleng ke utlwa ho bua ka taba ena ya leleme ke prophetess dikeledi moruti ka bile ena o bua ka taba ena ya leleme ene nna molaetsa wa ka o no le o Genesis chapter 27 momamedi ke kopa utlwa taba ene ke tlo bua le wena ka yona ka sheko lena Genesis chapter 27 verse 26 ere Isaka ntatae a re ho yena atamela jwale on ake mora waka yaba wa mo atamela wa mo aka Isaka a utlwa monko wa diaparo tsa hae a mo hlonolofatsa a re bona monko wa mora waka o jwalo ka monko wa tshimo yeo Jehova a hlonolofaditseng modimo a ke a o fe phoka ya lehodimo le lefura la lefatshe le nala le koro le veini ke be ke re modimo a hlonolofatse pelo ye nngwe le nngwe tla mohela lentswe lena ke batla go utlwa taba ena wena momamedi le moruti kabi le prophetess dikeledi mogele le skela re ka sheko lena le hlasetswe ke bana ba hlahan sectioneng ya DJ hobane re hlase bakeng se le seng ha mmo ntate ka bitaba ke ena yo ke batlang momamedi a utlwa hantle prophetess Isaka o se a tloshwa Isaka o batla ho hlonolofatsa ha Isaka a hlonolofatsa o hlonolofatsa Jakobo o re modimo a o fe mennono ya lefatshe ha re bone Isaka a fa Jakobo ntwe tshwareang re bona a fa Jakobo mantswe ao a buang hoduma hae ke ona hlonolofatsa momamedi ke kopa utlwe taba ya ka hantle Isaka o fa Jakobo mantswe ele le hlohonolo e re Bible ha qeta ho mohlonolofatsa yaba Jakobo o balea Esau Jakobo ha se a balehile ha tshwara letho matsong a hae empa o tshwere mantswe ka lebaka la mantswe ao Jakobo o hlonolofetse momamedi ke batla utlwe ka sheko lena motho ya hlonolofetseng hlonolofatso ha se ntho a tshwereng e bonwang fela e ka nna ba lentswe leo e leng tshepiso ya modimo ho yena yeo e leng hlonolofatso ya hae empa ke tlo bua taba yena ka pelenyana wena momamedi Bible ya ka e bua mantswe ana e re ha se a le tseleng yaba o samalejwa Jakobo hopolana Jakobo ke mang ke ngwana ya hlonolofaditsweng ke ntatai Isaka a mo hlonolofaditse ka lentswe lebitso la Jesu le bokwa bosuba letsatsi la ka sheko tshebeletsong yena ya bosuba ka sheko re tlile jwalo ka ba profeta re tlile jwalo ka ba apostola ho tlo bua mantswe bophelong ba hao re o hlonolofatsa jwalo ka Isaka a ile a hlonolofatsa Jakobo mohlomong ha re qeta o bua ha una letho matso nga hao empa mantswe ke bophelo e re ke bua nthona batho ba ahang batla nkutla your words di tshwana hantle mantswe a tshwana hantle le ditene le fatsheng la semoya ha iyo ntho e hauwang nameng Isaka ya hauwa moyeng mme ke ya hauwa moyeng Isaka ya ditlerwa jolo ka lentswe lena le matla momamedi empa bohloko ba lentswe ke bona lentswe ha o le bui fela lebitso la Jesu le bokwe lentswe le responda moyeng lentswe le arabela moya e re Bible bukeng ya Genesis metsi ane a le teng mme moya wa modimo o ne o solla ka hoduma bodiba yaba modimo o bua lentswe ha moya o se o le teng o se ke wa bua dintho tsa modimo o se na moya wa modimo o se ke wa declare ntho ya modimo o se na moya wa modimo e re Bible yaba Jakobo samalejwe ha tshwara letho matsong hae ntse le mofutsana nameng empa le fatsheng la semoya ntatai o santse a setile standard ka mantswe a wa buang momamedi ha o nyollwe mohlang batho ba buang haholo ka wena momamedi ha o nyollwe mohlang o nang le bopaki bo tshwarehang o nyoloha mohlang o tatamisang mantswe a hao hantle ka bophelo ba hao ntate wa ka ya ntswalang ke monna ya neng a dumela
matla a mantswe a hae ka mehla o ne rata hore ho nna o tla atleha ngwanaka dintho di tla loka ngwanaka o mohale ka hara ntlo yena ha o sa hlotse o bile le ya tlang a tla feta wena a lokolla lehlohonolo ho nna ke hotse ka tshepiso ke hotse ka lentswe momamedi nthwena ha o sa idumele ke ya o sebeletsa o lokela ho dumela ba loi ba itseba a ka o sheba moloi ya ba re o tla bona o tshepa lentswe leo la hae momamedi o bua eng ka leleme la hao bosiu ba letsatsi la kasheko hobane fela o buile ntho ka molomo seo ha se bolele hore diteko ha di no ba teng e re Bible Jakobo ya ba o samalejwe ha Jakobo ntsa samelejwe ke mofutsana nameng empa moyeng ke monna ya hlonolofetseng hona le batho ba go ba ahlolang hobane ba samme majwe athe batho bana ba hlonolofetse lefatsheng la semoya mantswe ke peo ya hlonolofatso mantswe ke borogo bo suthisang motho karolong ya itseng ya bophelo ha le ba karolong ya itseng lebitso la Jesu le bokwe prophetess Mogele bosuba ka sheko lena o ntsamaisa ka jare e ke sa rate o tsamaya ka yona empa momamedi utlwa taba ya ka sheko lena Jesu Kriste o bua mantswe yana a re ke utlwa batho ba reng ka nna empa lona le re ke mang Jesu na batla ho utlwa lentswe ka letsatsi le leng ba rutwa ba hae ba re morana re tla ya ho mang hobane ke ho wena fela mo re thola mantswe a bophelo mo Amerika Bibeleng hohle mona le lentswe bophelo le feletswa ke lentswe le bitswang lentswe hona le the logos and then hona le the rema ke thero ya letsatsi le leng mo Amerika batla utlwa taba yaka ya ba Jakobo moruti kabi o samalejwe la hae ntho ke ratang ka Jakobo le ha samelejwe o ntse a lora mo Amerika ha ona le lentswe ka ho wena ke material o hahantoro ya hao ha ona le lentswe le reng ke tla tsoa le ha o robetse o lora tsoho ha ona le lentswe le reng ka tsatsi le leng ke tla atleha le ha o le mofutsana o lora katleho motho ya shweleng ha se motho ya ka moshareng motho ya shweleng ha se motho ya mabitleng motho ya shweleng ke motho ya senang toro ene o tsebe nthona mo mamedi ntho o etsang ka sheko lena e tla ipuella le mohlang o le siko hona mona mo Jakobo a robetseng teng ke mo Abrahama a ileng a robala teng ke mo Abrahama a ileng a kopana le modimo teng ya ba Jakobo setlolo sa hae se kopana le modimo hona sebakeng sona seo mo mamedi ke batla o utlwa bosiu ba letsatsi la kasheko toro tsa hao ha di tlo affecta wena fela ene taba ye nngwe ya bobedi ke yena lebitso la Jesu le bokwe mo mamedi utlwa taba yena lefatshe le bona Jakobo modimo o bona a nation ha o tshwere le tshwele ka o tshwere setjhaba thekeng la hao dintwa tsa hao ha se tsa motho ke tsa setjhaba ntate ka di hona le batho ba modimo a tla o kopanya le bona batho bao ke bana ba modimo a ba tshwarisitseng dintwa tsa hao Jakobo o hlonolofaditswe ke Isaka empa Jakobo o ya ha monna bitswang Labane ha fihla ha Labane wa sebetsa empa o hlonolofetse e re Bible Genesis chapter 28 yaba Jakobo o lo sebetsa ha Labane wa bona la o ka bua mantswe a latelwe ke mesebetsi ya hao wa bona la o ka lora ditoro tsa o di latelwe ke mesebetsi ya hao o ske wa lora ka molomo o ske wa lora ka pono empa mmele wa hao o borera thero ye nngwe mo Amerika go ba utlwa taba ya ka sheko lena ho jane ke dutse ka tluntse ke re ke lorera bosiu nka bentse ke dutse ka tlung ke ile ka tlamea hore ke eme ke kene koloing ke khohle ke tla diphapusing tsa khaso mo mamedi ditoro tsa hao ke a di bona mantswe hao ke a o bona a ko etse letho ka taba tsena mo mamedi wa tseba o moreri rarela la haika ba batho ba babedi mo mamedi wa tseba o sibini binela la haika ba batho ba babedi mo mamedi wa tseba o ragwebo ebile o mmagwebo rekisa ona mathumthum ho betere o yetse sengwenyana ka seo modimo a o fileng sona apostole mosadi wa phallo ya madi o ilaetsa ho hong ka taba yena matla a dutse lelemeng o ka ta o bua ntho re ho ja o no dutse ka tlung o ka bo se kgona ho fitla mare o laetsa nthena ba ibitsang ho nka kgato mosadi yena kile ka ipotsa potso for 12 years a tsamaya ka phallo ya madi mare bibele e senjwetsa hore o ilaetsa nthena le rerang ka yona bosumbona a kgona ho bua ho yena a ba le lentswe le reng hanka ama fela kula Yakobo ya Jesu nna ke tla
ya phethahatswa ho na le ntho e tshwanetse o mo phethahatsa e ne le ho bua lentswe. Apostle na le mantswe a buang ore nthong le nngwe e re bonang in the physical world. Oh yes. Ore e qadile pele in the spiritual world. Oh yes. Hona bukeng ena ya Genesis. Bebele e re Modimo ha etsa monna a re o qadile ka creation before formation. Okay. Jalo hona le ntho e ke utlwisisang. Oh yes. Ore let there be a man, but a man was not there in the physical. Monna qala pele a le moyeng. Harea chapter 2. Are now that you have created a man, re mo bua ka mantswe. Now a man can be formed. Wa bona ntho ya o e buang Jesus. e etsa hore le ha Samson ana fapuetse ka tsela ya bootswa mana ya teng. Jesus. Mare hona le lentswe la ileng a le bua Jesus. hore matla aka a fumanwa ho Modimo. Yes, sir. Bibele ke balanye re bua ka mahlalenswe ha qeta o bua ho yena hore le ha ile mona se ke ho ntse mahlo le ha ile mona ntho tsa ka di sedile mare matla a ka Jehova ke a kopa ho nna pilara yena ya neng a kopa ho iswa ho yona e ka rona re hona le Jesu ya yena ile mbophelo hobane ngwitse ha se a ho ntse mahlo a re nkiseng pilareng ha re bueng ba re ba ka studio na monna yo na ka bua ka pilara ye ewang shehe ona bua ka hore nna lentswe lena le tshwanetse be matla lentswe le tshwanetse be bophelo mme ya ba Bibele ke balanyere ya ba wa holehetsa hore morena le haebe ke o sitetse dinthong tsohle a ke mfe matla ka hape re le ka bua le motho ya kulang mantswe a bohlokwa mosadi eno a ke a khutla hona le monna ya mong o re monna yenwa nthena ya mmakatsa o dutse pela kereke o dutse pela phodiso le tsheng mare ke utlwa re ha ona motho a mo kenyang o kenya jwa motho hobane ngore ha ke re ke a kena e mong o sa kene pele ho kena ba nang le mantswe mare Jesu ha mmona mefokolong ya hae e re ke bue ka Sesotho sa 2020 Jesu a re nthwena ha ina mantswe ya ba hore ho yena ema o nke diphate tsa hao o tsamaye hobane Jesu ona utlwa re mantswe a motho enwa ke mopoto ke hloka motho ya reng ya tshwanang le monna sefofu ya reng ke ne ke sa bone empa jwale ke a bona Abtua ka ke bua mantswana reng Jesus ha hona letho ke a dumela le ka hlahana me le sa fomo wa moyeng. Oh yes. Bibele e re when the clouds are full of themselves ha maru a sa tletse e re pula e tlana o bona pastor ha ntso ke na sephiring sa ha ntso bua mantswe di confessions batho ha ba o bone ke montsho a e re ha pula pele ena di behind the scene ona ntho re bitsang behind the scene maru a ntsa kopana ho fitlela pula na e re nnela kaofela mosadi mohlomong o teng ha ye mo ngwana sotle mohlomong o teng ha ye mo khaitseri mohlomong o teng o ntso ke na rumunya ha o bua mantswe o ntso bua re tlata mohlomong ba sheba ba re o ntso ke na mosupasela o ntso ke na kerekeng hana letho la tsala a go bua mantswana mantswe wa ka sa tletse pula e tla Mama Mary ke batla utlwa taba yena Jesus ha ke khutlela morao hanyane ke itse lentswe le Oh lokela ho feletswa ke moya hona jwale re tlile sia le moyeng come on re apostle tlisitse lentswe Yes, sir. empa ka ntle ho moya Yes, sir. momamedi o ke wa kgona ho amohela ditaba tseo re tlang ho wena ka tsona Yes, apostle. motho le ha ka ba le moqoqo Yes. moyeng wa hae Yes. a ke kgona ho bua le wena ka mohala pele ya reka moya Oh yes. momamedi ke kopa utlwe taba eo ko jwetsang yona ka sheko lena motho le ha ka ba le thero a kena sia le moyeng ha fela sia le moya sa hao se sa kgone ho tla line ya mosupa tsela Yes, o tla utlwa dibuhudi tse kgolo ba moruti ka bi ba reng ke 107.4 ba le ka ho fa code ya hore o connecte le sia le moya o ka bulela sia le moya empa bo mabetse se sele hona le a special code a special frequency ya o re o fa yona o re o tlo mamele ka yona hona le frequency ya lehodimo hona le code ya lehodimo ke ka ho Jesu Kriste a reng le ka kopantate ka lebitso la ka ha di yo ditsela tse ka yang ho ntate ha ise ka Jesu momamedi ne ka ba ha se thero ha isa o khutlisetse ho Jesu momamedi ne ka ba ha se pholoso ha isa o khutlisetse ho Jesu e re Bible ba bang ba tshepile dikariki tsa dipera ba bang ba tshepile matla a bona ba bang ba tshepile bogoni ba bona empa rona re tshepile morena ya phametse lefatshe le mahodimo le
lebitso la hae ke Emmanuel e bolela modimo ka hara batho. Momamedi wa ka wa mosupa tsela bosiu ba letsatsi la kasheko tseba hore o teng ya sa tshwaneng le ba bang a re ha le kwala thapelo ya lona le re ka lebitso la Jesu Kriste. Momamedi ntho ye nngwe le ye nngwe ya o e buang ka molomo wa hao ke kopa o e kwale ka lebitso la Jesu. Lebitso la Jesu le tshwana le lebokoso le phuthelang mpho. Ha o fe motho mpho ye tsotseng o e yapesa ka lebokoso. Lebitso la Jesu le tshwana le silo tape le sila ntho ye o e buileng. Haebe o amoetse se profeto se amohele ka lebitso la Jesu. Haeba o dumela ditoro tsa hao di dumele ka lebitso la Jesu. Haeba o ya rera o rere ka lebitso la Jesu. Haeba o bitsitswe o bitswe ka lebitso la Jesu. Haeba o modumedi o dumele ka lebitso la Jesu. Haeba o tlotlisa o tlotlise ka lebitso la Jesu. Haeba o morapedi o rapele ka lebitso la Jesu. Haeba o Johanne mokolobetsi o kolobetse ka lebitso la Jesu. Haeba o tsamaya ka hoduma metsi o tsamaye ka lebitso la Jesu. Haeba lepera le ya fola le fole ka lebitso la Jesu. Haeba siritsa se ya ema se yeme ka lebitso la Jesu. Haeba o sefofu o fole ka lebitso la Jesu Kriste. Lebitso la Jesu. Lebitso la Lebitso lena le na le matla morutise. Lebitso lena le ya lokolla. Lebitso lena la Jesu ha le tshwane le metsi ya re a fang batho. Lebitso lena la Jesu re ka nna ra o fa letswai mare lebitso la Jesu lona le ya lokolla. Ke utlwa motho ya monyha se a dutse moruti wa ka a hlajilwe ho le bohloko bophelong ba hae ba bitsa lebitso la Jesu ba le ka sekepeng. Jesu na ntsana le bona mare o no hlokala khoutu yo ketang o bua ka yona moruti. Banna bana ba rutiwa ba Jesu ba ne ba hloka khoutu ba ke utlwa lentswe la modimo le re ba bua mantswe ana ba re morena tsuwa ho ba re atimela tsuwa ho ba re atimela lebitso le hloka ho moruti Kabi. Hallelujah. Di heke di pedi ka bebeleng. Yes moruti. Hona le mefuta e mmedi ya di heke. Yes. Hona le heke e bitswang lesoba kapo lesoba la lemao. Yes. E be lentswe le re ha o le morui ke wa feta moo. Yes. Bebele ne sa ga batho e ska ba barui ke tla hlalosa ka tsatsi le leng. Amen. Be re ba le heke ya bobedi e bitswang a beautiful gate. Yes. Now ntho e tsahalang ke ena monna o na le boqhwala Yes. empa o dutse at the beautiful gate. Hey. Boqhwala ba hae ha bo fetole semelo sa heke. Okay. I khona mana Moruti Dafita wa botsa o re ke mangwana ya setseng ha Saule ba re o teng ngwana Jonathan ya bitswang Mefiboshethe ya lemetseng o le maditswe ke eng o ile kukuwa ke mohlokomedi wa hae ya ba wa a holofa e re Bible moshimane yenwa o holofaditswe ke motho ya neng a lokela mo hlokomela empa Dafita wa mobitsa o dula le yena tafuleng boqhwala ba hae ha ba sitisa modimo ho teka tafule pela hae momamedi monna ya dutseng at the beautiful gate ha dumella boqhwala ba hae ho bo sitise hore hekena e ka bitswa a beautiful gate hona le ntho tse ka o hlahelang o ska ba di dumela hore di fetole semelo sa hao ha nama ya hao e re wa kula ha molomo wa o re ke fodile ka lebitso la Jesu Kriste. Momamedi ba taba yena hle le baloi ba tala ka mantswe le di radical ka mantswe le o hloka tumelo e tala ka lentswe bua le moya wa hao mosadi ya o re buileng ka yena le moruti Kabi ya nang le bothata ba phallo ya madi prophetess Dikele di mogale o nkutlwa ya ba mosadi yena hore ha ke emele moreri ya nrerelang ine ka ke lockdown di kereke ne di sa dumellwa hore di ka kena empa mosadi ya hletseng yaba wa itherela a re hanka ja amafela qolo ya kobo ya hae o na le mefuta ya mmedi ya lentswe o na le lentswe la batho o na le lentswe la modimo le ka ho wena dumela lentswe la modimo le ka ho wena le haiba moshanyana Dafita dumela lentswe le reng o morena ka lebitso la Jesu Kriste. wa bona ha o bua ka Dafita ke hopola password ena prophetess ya buang ka yona hoba Bibele njwetsa hore a hlwella phapusing ya hodimo ha e bui ka taba yena ya diphapusi tse o re di rekang apostle le wena prophetess Bibele re Absalom ha
ha ntse etsuwa dintho a bolawa ke dira bibele re ya ba walla a hlwella phaposing ya hodimo a ntse a re morao wa ka Absalome ho ja ho shwele nna sebakeng sa hao e ka rona bua ntho nngwe e reng Absalome e ka re ka ba tsebile hore ho na le lebitso le sa tshwaneng le mabitso a mang lebitso le tjhentjhang maemo lebitso le etsang hore le hadira di le teng le di phatlalatse ho na le sefela ka lebaka la lebitso leo re di se binang se re reng ha re kgoro ya hana yena o re tla kena wa bona Dafita e ka rona bona Absalome hore Absalome o tlalwa ke dillo empa hona le ya phumulang dillo motho ya o ikaroka ba motseba jwalo ka ne ke motseba ha re shebe bophelo ba Dafita ene le monna yene re ka re ke sehlohola mare modimo a re yenwa ke ya pelo ya ka hoba mthona yo Dafita e etsang ke yo prophetess yo moruti ya khethang o bua ka yona o na tsebana le modimo o na tseba hore mathata a le teng ke tloella diphapusi tsao ke di tsebang ke ya phapusing ya kaodimo ke mo mamedi phapusi ena kaodimo ke lebitso la Jesu mamela momemlo Apostol ha bua mantswana a reng Jesus a re lentswe le latelwe ke moya yes apostol hona le batho ba bangata be leng re lebitso ha le ba sebeletse Jesus hona le batho ba bangata be leng re lentswe ha le ba sebeletse ba rarang ka lentswe ba sebeletse ho Genesis o fitlela ma fetela mara ha le ba sebeletse why hobane ba bitsa lebitso ba sena di quote tsa lebitso o tla moruta mong a re ka lebitso la Jesu ema o tsamaye mong a re ka lebitso la Jesu ema o tsamaye motho ha eme what is the difference between the two pastors mong o bitsa lebitso ka tshenolo the revelation and the understanding behind the name mamela lentswe le senang tshenolo lentswe le senang presence ha solono re hodile lentsweng le senang boteng apostol that is why dintho di sa etsang le maphelong a rona apostol Gavin Machungwa ha bua bosumbona re a re lentswe leo ha le ke le tsamaya ka moya a re lentswe leo ha le tsamaya ka dikhoutu a re lentswe leo ha le tsamaya ka tshenolo bothata ba rona re batla ba maphutheo a tsamayang ka moya wa rona dintho tseo re ba fang tsona re batla di re tsamaisa mo re tsamayang teng re tswa ba latela dintho re batla ba connecte le medingwana yena ya rona ha re batle ba connecte le ntho ena ntso bua ka yona e leng lebitso la Jesu hoba ha re ka ba connecta le lona mohlomong tsa dintho tseo re di entseng medingwana di ka tloa phela rona apostol re leboa modimo ha o kwala lenaneo lena ka tshenolo ya moya o halalela hore le ha re ka ba raetsa eng re ka nna ra ba le yena Jesu yenwa mare moya o tshwanetse be wa mang ke wa mang moya o tsamaisang na kwa prophetess Dikeledi na ke wa mang moya ona mo mamedi o tsamaisang na kwa apostol Gavin Machungwa na ke ka ho dikerekeng tse ngata batho ba lwanang utlwa re ha ke a utlwa thero hobane eng o sa utlwa thero hobane moruti ka be una le siyo ka jeno prophetess Dikeledi una le siyo apostol Gavin Machungwa le baka le teng re connectile batho madinga rona ha re ya ba connecta madinga Jesu Mohammed lebitso la Jesu le bokwe re a kwala ke kopa o kwala taba ena ka pelenyana amen Jesu o entse mehlolo e mengata lefatsheng empa moruti ntwe ke e boneng ya lentswe le sebetsa le ka ra lefifi lentswe ha le limitwe ke lefifi lefatshe ne le aparetswe ke lefifi bukeng ya Genesis le lefela ka mantswe a mang ha o motho o fela ho motho o tsotse ke kopa o tshwarele mo mabedi lentswe le ka wapesa lentswe le ile la apesa masapo nama ya banama di hlaha ka mafapha di a kopana hoduma le sapo di fetoa motho mo mamedi ha ke tsebe ke manyareng ka shekulena ke lahletswe ke formo ya bophelo baka structure sa ka se thubehile go tlela ho morena Jesu ha re kopana le baruti bosuba ka shekulena ka harasia le moya sa mosupa tsela FM lentswe la rona le leng fela ke hore ha re khutleleng ho morena Jesu re lositse batho hobane ne re ba tlisa ho rona empa re tla hlola ha e ba re ba tlisa ho ya re rommeng mme yena le bitso la hae ke morena Jesu Kriste wa Nazareth re tlo rapela ka le bagago le batho botle ka studiong ha se nna fela tlo rapela motho mo le monya batlang ho amoela morena Jesu ha re tswa mona re tla sia dinomoro o re letsetse o amoela morena Jesu haiba o ka DJ ka mo ke re ke ya prophetess Dikeledi kenela ke re tshenya pabalong ka di kae
ka di 20 ra qala ka di 20 tsa September wa qala ka DJing ka mo batho ba DJing ke a tseba le nrata haholo ke ngwaneso Prophetess Dikeledi ka mona ka di sing be ke tlang ke tla fana ka tsebisona ke qala neneng ka di sing ke a qala ke nako ya tsoseletso nako ya hore re hlodisane e fitile ke ipiletsa ba ruti ba baholo le ba banyane nako ya hore re lwantshane o feta mmuso wa direng e fitile ke nako ya hore ke tshware letsola mo profeta ke le mo apostola re lebitso la Jesu le boko re etsa thapelo re rapella motho e mong le mong wana jwale ntate ka lebitso la Jesu maya o halalelang ke rapella ntate ya ke rapella meya ke rapella motho a reng ne se ke lahlelwa ke tshepo mande bosaya bahada kadusha la mahayandele bosi itala bahana mase. Thank you Jesus ndatoka lukileng re a leboa bane ka shekolena o re tsositse lentswe la hao ba ba ne se re kgathala re a yema ba ba ne se re nyahama re ba le morolo ndatoka lukileng hona le ba profeta ba ne se ba tlolla tshebeletso ya hao empa ka lentswe la ka shekolena ba khutlela ho mohlodi wa matla e le moya o halalela ndatoka lukileng tshakela malimi ya rona empa o bane malimi a hokantswe le mehopolo tshakela mehopolo ya rona a re nahane botle a re nahane paradise a re nahane tlholo a re nahane matla mme dintho tseo di ipona ha tse bophelong ba rona ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareth ke Apostle Given Machugwa ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le Prophetess Dikeledi Mogene Mohammed ha ibo hloka dithapelo Prophetess o sa fane ka nomoro tsa hae tsa ka ke 083 296 4031 4031 o ka di pheta 083 296 4031 Mohammed ho sane ka 12 mo tsere la o ka ngetsetsa please call me I will call you. God bless you ra le ba mruti ka bikana kwena yo re fang yona ka metsotso ene mmedi ke batla go jwetsa Mohammed ntwena o ska nyatsa batho be modimo o kopantshang le bona ntate ka biki kopane le yena Prophetess ka 2013 ke hopola hantle bile a ntshika mo Mohammed ka poe utlwisisa ha ke qeta o rega a re monna ha o bua le batho ha o imantswe a itseng bua tjena batho ba bangata ha ba tsebe ntate ka biki ka 2012 ka 2013 ko wena motho wa pele wa nkenya radio ko wena motho wa pele wa mpya ka pela majoro ko wena motho wa pele wa mpya ka pela di premier hona mona Freestata mme modimo o kgotswa o etse hantle o keke wa ratwa ke batho ba lefatshe lena kaofela ke batla o ipheta mo mamedi ntswele na slanda te ka bifela le wena ke le ntswela hao o keke wa ratwa ke batho ba lefatshe lena kaofela and how ka batla o thabisa motho ye mong le mong o tlo fosana le thato ya modimo ka wena thato ya modimo kana go tse di nyo qobella go qabanele batho bona na hanne hore o ya mosewane le bona modimo o kgotswa le ke Apostle Given Machugwa glory.